Order. Ditho tsa kgabane letsatsing la kajeno ke le amohele le le dumedisa. Re be re amohele tonakgolo ka go ntlo ya rona kajeno. Jwale ka ha o boletse maobane o tla etsa polelo ka ga ntlo enana kajeno. Mme ditho di tla fuwa nako e lekanang le metsotso e 30 ho etsa dipotso hodima polelo eo ya hae. Empa hono ha o thibedi hore haeba setlhare sa hole se tjhekwa mohla letsholo le ka etsa dipotsonyana tse 2 tse 3. Ha re qeta ho mamela le ho botsa tonakgolo dipotso tseo, re na le letona la finance le tlile ho tla kopana le komiti ya rona ya legislative committee, mme o na le moifo a tlileng le ona. Re tla phomotsa ntlo hore letona le kopane le komiti ya mofuta o jwalo. Next item. Tonakgolo re kopa statement ntate. Ke hlomphe motlotlei letsia la boraro ke kutlweng ka motho wa ona le wana di ka kopana ka tse ke le tie la o le yo cheki maikutlo a ke re a shebisane nna re qetelle re dumellane ka efe gobane o fapana le ditonakgolo motlotlei tla le sale a le teng yena bona re kena re etswa ke hlomphe lona bembaka manaslo le ditho tse kgabane tsa ntlo. Polelo ena e le ya mmuso wa Lesotho ke ho tla hlalosetsa ntlo e kgabane ka maemo a tshireletso le se qeteletseng se tswetse ho kena ha maboto a SADC ka hara naha ya Lesotho. Ka letsatsi la bohlano kgweding ya Loetse 2017, mmuso wa Lesotho o ile wa tsebisa SADC ka ditaba tse bohloko tsa bolawa ka sehloho wa molaodi wa sesole sa Lesotho LDF Lieutenant General Kwantle Motsomotso. Modulasetulo wa SADC organ ho tsa tshireletso ditabeng tsa dipolotiki le tshireletso Organ on Politics, Defense and Security Cooperation eo e leng naha ya Angola hona jwale o ile a romela sehlopha sa matona a yona SADC eo ho tla fuputsa tse etsahetseng le se qeteletseng se tswetse lefu la Lieutenant General Motsomotso, mme ba bile mona ho tloha ka la 7 Loetse le la 8 hona kgweding eo ya Loetse. Tlaleho ya moifo wa diphuputso wa Angola e ileng ya iswa ho modulasetulo wa Organ President Jose Eduardo dos Santos eo a ileng yena a tsebisa wa mphato ya hae le modulasetulo wa SADC President Jacob Zuma wa Afrika Borwa, mme qeto ya bona ile ya re tswalla phuteho ya double troika. Phuteho ya double troika e neng e tshwaretswe mane Pretoria Afrika Borwa ka la 15 Loetse ile a etsa qeto ya ho romella mabotho a sesole sa SADC Lesotho ka letsatsi la pele la Pudungwane 2017. Double troika ile ya laela balaodi ba sesole le tshireletso ba dinaha tsa SADC ho phethahatsa qeto eo le ho romella moifo o tlang ho netefatsa dipalo tseo naha Lesotho e di kopileng tsa sesole sa tlatsetso hore na e fela di lekane kapa di ka hloka ho nyollwa, mme hona ho etsahetse ka matsatsi a la 24 le 25 Loetse 2017. Moifo o ile wa etsa diphuputso, mme tlaleho ya ona ile ya manollwa Luanda Angola ka letsatsi la bohlano Mphalane phutehong ya balaodi ba sesole le tshireletso. Badulasetulo ba moifo wa matona a SADC le moifo wa matona Organe ba ile ba tshwara phuteho ka la 25 Mphalane.
2017 mane Cape Town Africa Borwa mme ba etsa qeto tse latelang mme ke kopa hore di tshwauwe hoba jwale mona ke diqeto tsa bona. Ba thatiselletsa bohlokwa ba ho romella sesole Lesotho ka mokgwa o potlakileng. Ba laela balaodi ba mabotho le tshireletso ho phethahatsa ho tlisa sesole sa SADC Lesotho ka letsatsi la 1 Pudungwana 2017, ba ipapisitse le qeto ya Double Troika ya la 15 Loetse 2017. Ba ananela keketso ya nako ya tshebetso ya Expanded Oversight Committee ka kgwedi, eo yona e ne lokela ho fela ka la CDC Tshitwe 2017. Qeto ya ba hore Expanded Oversight Committee e tla sebetsa ho ntshetsa pele boteng ba SADC Lesotho. Ho boetse wa eba le puteho ya balaodi ba mabotho le tshireletso ba SADC ka mekgahlelo ya yona mmoho le boemedi ba setjhaba, civilian component, e ileng ya tshwarelwa Gaborone Botswana ka letsatsi la 1 le la 2 Pudungwana, mme a hlophisetsa ho kena hwa mabotho a SADC Lesotho. Ke tsebisa ntlo ena e kgabane hore lebotho la SADC le tla kena ka hare ho naha ya Lesotho ho tloha ka la 20 ho fihlela la 27 Pudungwana 2017. Lebotho leo le tla dula ka hare ho naha e le ho tlatsetsa Lesotho Defence Force le mafapha a sepolesa le mautlwela nako ya dikgwedi tse 6 tseo ho nang le monyetla hore di ka eketseha haeba tlhokahalo e le teng. Ha ke re etseng ho tlhokahalo e tle se ke ba teng batho ba iso hle ke a rapela. Ditjeho le ditshenyehelo tsa ho ba teng hwa lebotho lena di tla tswa mokotleng wa SADC nakong ya bodulo ba lona ka hare ho naha. Sepheo jwale hona ke kowe ka sekgowa ho bitswang mandate, mme ke hona moo molamo o llang teng. Ho thusa Lesotho ho boloka kgotso, botsitso le tshireletso le ho phethahatsa dikgothaletso tsa komisi ya SADC ya diphuputso, komisi ya Phumapi. Ya bobedi, ho hlwaella ka thoko masole a marabele ka hara LDF. Ya boraro, ho thusa Lesotho ho boela le kwetlisa sesole haholoholo ntlheng ya dikamano le setjhaba, civil military relations. Ho ntse ho sebetswa ho ya ditlhopho botjheng ba tshireletso le tse ding, mme kgiro ka sesoleng e tla be e eme ho fihlela tshebetso ena e fetile, hobane ke ya ho ntso lokisa ntho ya ba o sontso o kenya ba bang ba batjha, empa recruitment e tla nne itswelle pele ha mosebetsi ona o fedile. Ho beha leihlo le ho etsa bonnete ba hore puso ya molao ya phethahala ho kenngwa tshebetsong dikgothaletso tsa komiti ya Phumapi. Ho hlwaya dikarolo tsa bohlokwa tse tlamehang ho kenngwa tshebetsong hanghang, ho kenyeletsa le hlomathiso tse kgethehileng molaong wa motheo wa Lesotho le melao e thehang LDF le Lesotho Mounted Police Service ka sepheo sa ho arohanya mesebetsi ya ditsi tsena tsa tshireletso. Morao tjena ho bona la ehlile ho se ke bo hlake hantle hore na masole a sebetsang, maponesa a sebetsang, mme taba tseo di lokela hore di ke di hlakiswe e le hore setjhaba se tsebe ho tseba hore yane ke leponesa, yane ke lesole. Ho tsepamisa mahlo le ho potlakisa phethahatso ya mmoka wa naha wa poelano le dipuisano, national dialogue, o tla lokisetswa ke SADC ka tsela e hlakileng, moo ka nnang wa imamellwa ho theha komisi ya nnete ya poelano, Truth and Reconciliation Commission, e hlahlamang ho fana ka keletso ditabeng tsa botsebi bo phahameng, technical assistance, le ho beha maemo leihlo le ho tlalehela ho na le ketlo ho beha leihlo ditabeng tsa dipatlisiso tsa ho bolawa ha ka sehloha eo e ne le molaodi wa sesole Lieutenant General Kgantle Motsumotsune ke tlotse, mme ke yona e kgolo hobane motho enwa e ne le lesole la mannete nna kelellong ya ka.
and re lahlehetswe haholo re le naha mme re ke ra kopa be sa le re ntse re lahlehelwa ke quality people ha ba fumanehe fela seterateng moo ho fana ka keletso ditabeng tsa botsebi bo phahameng technical assistance le ho beha maemo leihlo le ho tlalehela SADC ka kgatelopele e filetsweng ntlheng ya ho kenya tsena tshebetsong ya tlhopho botjha e leng ntho ka sekgowa morao tjena ba e bitsang road map ke etsa kgoeletso setjhaba ka kakaretso ho amohela le ho sebedisana mmoho nakong ena ya tlatsetso boteng ba lebotho lena la SADC ho tla thakgolwa ka molao ka la 28 Pudungwana 2017 ke a leboha motlatsi wa ntlo ya motsamaisi wa ntlo ke leboha lona bontate Marena a Sehlooho le lona ditho tse kgabane tsa ntlo ya Senate mme ke re I have very, very fond memories of being once clerk assistant to the Senate. Ke a leboha. Leboha mohlomphehi ke kopa ditho tse kgabane le etse dipotso tse bang le se le di lokisitse puong ya mohlomphehi. So se kgabane Morena wa Thabo. Na dipotso a ka ba le mantse a tlatsetso e be ke tlolo ya molao ka mona Le ona a melehile mohlomphehi wa ka. ke a leboha mohlomphehi ke etsa jwalo ka wena o ileng wa amohela mohlomphehi Tonakgolo ho ba teng ka mona selemong sena istana le polelo a qetang ho etsa yo re reng re aka ka hohle hohle ka lebaka la tsela eo re boneng e mo utlwa e thata e mepa eo yena ka boyena a e tsamaileng malebana le taba ya hae a le pusong le kajeno ha ile mona hule ha bonahala ho SADC ho hlokahala hore ho tlatsetse puso ya Lesotho hore e lokise taba ya sesole taba ena mohlomphehi re ke bua jwalo hobane ke re ke tlatsetsa le ho e aka hobane Tonakgolo ena e teng e tsamaile ka thata haholo malebana le ho lokisa ditaba tsa sesole sa Lesotho kgale e kile ya eba mongodi kapo karolo ya bongodi o neng bo thusa sona sesole hore se loke a thusana le sona sesole ha se busa mme o la bona ditlhokahalo tse lokelang ho etswa ka dinako tseo mme ho etsahetse hore be mobusi a teane le bothata bo tshabehang ba hore na sesole ha e tla ba se nepahetse se lokela se tsebang o nkile karolo ke a kgola taba ena ya ho lata batho bana ba maIndia o bile sehlohlolong haholo ho sona ka kgopolo hore se tla lokiseha le kajeno ha ile mona re aha ditaba tsena botjha ka nnete ke taba eo re reng o e tseba ka kotlolo ka hona nna ke a kgola le ditho tsa heso kaofela ha rona re aha taba ena le ho e ahela lesaka hore ke taba e nepahetseng hobane re a bona hore ho ne ho na le batho ba ne ba tlatsitse maka a mangata a hore the costs tsa this deployment di tlo tla ka hara naha ya Lesotho kapo di tla jarwa ke naha ya Lesotho ha ile mona mohlomphehi Tonakgolo o sa taba ena maikutlong ya Basotho re leboha haholo taba e kgolo hape e nngwe ke yona ya mandate hona re ka etsang ka ke re le setjhaba sa Basotho kapo na mandate wa sesole sena sa SADC o tlo etsetsa Basotho eng
ke ntho e kgolo haholo re a bona ho ntse na le batho elements of resistance within the army of la Lesotho sentse se itswella pele jwale ka ha o letho le etsaetse ditaba tsena ne di etsale ka eo e seng e le PS ya sepolesa ha e ne e le motsamaisi wa sepolesa ka nako eo ha na kopa hore batho ba itseng ba robedi ba ameha ba bang ba baleha ba bang ba inehetse ba bang ba ntse ba le ka hara sesomo taba eo ka nnete e hloka ho sebetswa ka thata haeba re batla ho bona lesole re na le sesole se nang le moo re yang teng se thusana ya Lesotho bosebeletsi bo bongata haholo mohlomphehi bo rona re bo tadimileng hore sesole sa Lesotho se ka boetsa jwale taba e kgolo ko rona re bohlomola jwang tabeng ya ho tsamaiswa ke boradipolotiki ha ile mona re bile re tla wela ditabeng tsa ho etsa tlhopho botjha ya rona sesole karolo ya bona ya sona ke sefeng ka hara puso ya democracy ke yona taba eo he re re ntate Tonakgolo mohlomong e tla ba hantle ha ile mona o tiisa taba ena ya hore re tla bona sesole se tjhentjha re lekile ka manyesemane re lekile ka maindia fela ho a bonahala re na le bothata ba sesole se ratang kapo seo boradipolotiki ba ratang ho se kena ka hona ntate rona ka nnete ha re na taba e nngwe re ka ra etsa go phubula taba ena re fela se kena go utlwe ka di-20 ha re a bona letho tjhe ntate ha re ho fihlela 27 go a bonahala hore mohlomong ba tla kena re hle ba bone the presence taba ya implementation ya masole a ntse a tshwere dibetsa ke yona e re tshwarisang bothata hona ho nothwe e ka etswa ka tsela efeng batho ba etsang criticize Tonakgolo ka jeno ke batho ba kileng ba batla sesole ka 1998 hore se kene ka hara naha ena Lesotho e ne le bona tlhogong ya puso ka nako eo jwale re makalla ka jeno ha ba etsa criticize rona na re ntse re tile re batla kgotso ya moshwelella ho na le batho ba buellang le motho o thweng ke Kamodi a tshwerweng hore no re batla motho ena a se ka tshwarwa a se ka etswa jwalo kore ke o reng o rialo ke tsona ditaba tseo re reng ka nnete ena yona e tlameha hore e phubulwe e tloswe Tonakgolo ya rona ntate nna ka nnete ha ke na dipotso hobane kutlwa ka o etsa ntho e hlokahalang ho etsahala taba e kgolo ke honesty ya SADC e stana le wena hore na phethahatso ya ho tlosa taba ena ya masole ana re ka re bitsang the rogue soldiers tse neng di na le a mandate ya batho ba dipolotiki haholo ha re ya ditabeng tsena tsa ho lokisa sona sesole sepolesa NSS jwalo jwalo go motho o teng ke director ga ona tjena ebe o inyameditse ha sa leyo ya neng a khutliseditse a tloswa tabeng eno ya NSS a iswa hore tsamaya o lo sebetsa taba ya military ka nnete ne re bona ho nkuwa naha ena ilo diketswa mohohlong wa hore jwale re tlo tsamaisa puso ka sesole just like Mugabe is doing now o bona na ho etsalang ka ena o tloswa ke sona sesole seno sa I know mohlomong ke kwatisa Tonakgolo bana ke a tseba o na na le very soft spot for Mr. Mugabe fela nnete ya sala hore taba ya ho ikamanya le ho iketsa prop ka sesole se tlana ho na le nako e se tla etsa jwalo rena la bua o ile a se etsa ka 1970 empa ke sona se neng se ile sa moketola ka 1986 we have a history all over Africa mo re bonang sesole jwale se ka arohanya jwale rona re thabetse ntate haeba o tile hore ke tlosa sesole dipolotiki re tla o tshehetsa re be le wena ka morao ha taba ena e phethahala ke a leboha mohlomphehi wa Susakane rena wa tsheka ke o bone morena wa Qacha a leboha Madam President ke hlompha mme ke hlompha tafole ya hao ke hlompha ntate Tonakgolo le matona a mmuso a motletlehi ya teng
ka hara ntlo ena maosana letsatsing lena ke ema mona go aka polelo ena ya Mohlomphegi Tonakgolo eo ka nnete re utlwang e le polelo e ahang eo re utlwang gore go feta dintho tsohle e ipapisitse haholo le tshireletso le bophelo bo botle ba setjhaba sa Basotho. Ke mpa ke re fela ke botse ntate potso e kgutshwane fela hore ke utlwile temana eo a bontshitseng hore moifo ona wa SADC o tla mo kena ka hara tse ding o tlo batlisisa hantle le ntle ha ke tla be hampe ditaba tse amanang le lefu la eo e neng e le mookamedi wa Sesole Lieutenant General Motsu. Ke ne ke re fela ntate e se batla e le nakwananyana motho ena a hlokahetse mme tlasa maemo a tlwaelehileng hangang motho a hlokahetse ka lefu la mofuta o tjena seponesa se tswela pele ka dipatlisiso. Ke ne ke rata ho utlwa hona ntate se bolela hore dipatlisiso ha di so ka ba di thoma ho hana kapo haeba di se di thomme hona le sign ya e belaetsang ya go kana tsa wa ba le tshitiso along the way kapo along the process ya dipatlisiso na ha ile mo re tla be re tlo tla thusa ke batho ba ha se le hore ke re ke nena ho tla ha bona kapo ke nena thuso ya bona ntate ke mpa ke re utlwa fela rona Basotho ba di ba utlwa rona dipatlisiso tsona ka botsona ne se di kaile kapo di tla di thoma ha SADC e kena na le tona le khabane tate o ka nka tsena tse seng di bue wa di ya Mohlomphegi Tonakgolo okay ke wa batho na kholo so le tona o qala ka ba le tona e be ke tlamba go kopana ba boetsa hona go ke le ba Mohlomphegi on tsane pile lona go tona o qala ka go ba mokgethwa wa lebatoa ka pa wa kgegethane le go ke di stages jalo o ba ngwana morena jalo katelo morena mme wala jena na le bua le marena ke yana empa ene le bana ba marena mme ke ene ka ntlong yana ke sebetsa le bontate ba bang ba marena ana ha teng ka bogolo bao ke le tlereke ya bona ane ba ngata mpe o bane ke ne ke tseba taba tsa mo location ona go ka noa ka e ba se ke go noa go ba re nna ke holetse gona go location a ga ne ke a gola taba ena e re yang ka pele go lona re tameile hore Lesotho le fumane moshwelella wa botsitso mme Lesotho le tshwanetse hore le etse qeto ya ona le tlile yona amina e hlile a hlokana se qeto e nang ka etsa ke motho ka ba re ipatlela seponesa re kwetsi se seng jalo ke re we need hore ke hle re duleng fatshe ba e se le makgetlonyana jwale ho ntse ho ba le ditlokotsi tseo ha re di batlisa re fumana hore ha se ditlokotsi tse kwana strateng ke botlokotsebe bo hlahang ka hara organization ena e hlomphehang haholo lefatsheng batho ba military ke batho ba hlontshwang haholo hobane it is a very highly disciplined force empa re bona ho fapaneng le ho mona naheng ya rona metaba go bona molato o hlaile kae ke bona bo ga dipolitiki ntse re senya taba e ke gona re fetolang Sesole thepa ya rona e re thibeletsang diphosong tsa rona what is wrong ha re ke re buleng difuba tsa rona re buleng dikelello tsa rona re ke re tshwaraneng ka matso re bueng ka taba ena gobane maphelo a teng a bana ba batho ka moo ke mosebetsi batho ba theohetse ka mono mme ba ile mosebetsi mme ba ipabolang diputso bona ya nyoloha ka direnke ntse di nyoloha ba sa ipaboleng ba bile ba ntse ba fumana kgwedi fela ba phedisa malapa ntwe jwalo ha o e kwale fela o sheba hore na e hlile e se le boemong bo o katela nna ke ne ke re skebe ga be se re tetse gona jwale gobane ka ke lelong ya ka mo
ke ntse ke bona hore nakwana ene ke nang le yona ha re kopantse matsoho le setjhaba mme le boetapele ba setjhaba bo lona marena a rona ile monyetla o teng hore re ka lokisa ntho tsena Lesotho ya ba paradise ya khotso ga ikela masimong ha ke tsamaye ba ke a kwana nye machikwaneng ka pa ke a kae kapa ke a kae ke itsamele go pheta mabaka ka ke ikhutlele ke ntse ke sa tshoa hore motho o tla nkgaoletsa go mokotlana ka go go jere o tla o fetola wa hae e ga fitla ka mona fumana hore ha gona letho le ka mokotlaneng ka moo ke ne ke jere mokotlana fela go batho ba nahane hore le nna ke na le mokotlana go boemo bo Lesotho mona hona jwale tjenana bo hole haholo le boemo bo ka bo bonang naheng e bitswang e kingdom mme batho bao e leng bona bana ba morena Moshweshwe ba morena Lethole ba morena wa Batlopa ba selekane sena se teng Lesotho na se ntswe le morena Moshweshwe ba ile ba tehelwa ntlo ena hula ba lekgang gore tla ba turu itla ba jwang qalong ne sentse ke sebetsa mmuso mme di kgantseo ke a di tseba aba go thwe ke be ga ba etsa no hore re etsise manyesemane re be le revision chamber e mamelang taba tsane tsa rona ba foka mane England te ile ba open ba its House of Commons gore jwale bana ba ke ba shebe ka letsoho la motho ya mane motseng a ena le authority hodima boitshwaro setjhabeng seno le hore meralo ya mmuso e tsamaiswe ka mokgwa o nepahetseng e leng hore taba ya hore na le chamber tse pedi e batho ba re nyetu that money is money very well spent is spent on maintainer ntlo ena mme ke ntwena le ha o ne o lokiswa parlamente mane the original plan in a inahanetse National Assembly empa ile a revise hore e kenye le senate hore le sona se be le chamber e ntjha ditaba tsena ka ofela di bolela hore re tlameile ho lokisa dikelello tsa rona bona ho ma nyesemana o bitsa mindset gona re hlile re batla go ya kae ke re ke sa pheta hape the biggest economy in Africa e ke be a tswela pele ha Lesotho le ka la kwala metsi modimo wa ka re fa matlama kale ke re ha ke se ditheobelang hona jwale ke president Khan o na o fa ditsotsi tseo metsi o timanna Raichu o etsa jwang he wants water. Can you imagine dipompo project e tlosang dipompo tsa metsi ho tloa moo e feta ka ga sa ke project ya size efe e tsala nakong ya puso ya lona marena kana ha e ya lona ha e sa le to ke ntweti fela e ke kenya phetahala ha re sa tise ka no batho ba re tshepa hore ditaba tsa rona ke ditaba tsa batho ba nang le khotso ba nang le boiphihlelo ba rona bo kala bo kena botsana tla batla di-source tse ding tsa metsi ba na le tjhelete e ngata hampe ba tla di fumana di-source tse ba na le tjhelete e ngata le tjaba se senyane ka palo so ba ka etsa ka moo ba ratang ka teng ka tjhelete ya bona jwale ke ile ka betsa president Khamar e manyane ntse re lokisa phana go tloela wena o no go Lesotho e tsala jwang le wena ba tloa ba o tsietsa ba re nna ke le sole right so ba tlantse ba okay fine but ke ditaba tse teng ka ra region ka mona gore Lesotho has to take a step further mme go kenya letsoho wa ntlo ena ha taba eno go bohlokwa bona bo motho a kekeng a bo lekane mme ke tlile mona hore bohlokwa bona go tloa tsatsing kena motho e bang ona sa botsebe a botsebe hore nna ke a bo phatlalatsa ebile ha ke na o fella mona le dipitsong tsa ka ke tlo phatlalatsa bohlokwa ba these two chamber system e re nang le yona e chamber e nngwe le batho ba kgethuweng setjhabeng chamber e lengwe le batho ba kenang by virtue ya status sa bona e le marena a rona a tswalo this I'm going to do mme a ke re tla etsa ntho ke etsa go motho wa batene ya go utlwa
a nyokgolo motho e mongwe na ga o nyonya go hlatse bana batho ba buang tse mpele Sesothong jwale ke mwana Matshega hana o nomputse ntate ke ne ke re na ntate dipatlisiso ne se qadile hantle ke hlile di qadile ntate mme ho song sa tse fela ke hore di ntshetswe pele mme le mehato e me rentseng re nka ihlile ke hlekelang ho dipatlisiso tseo ho fapana le tse ding tse rile nna ga di etsa ya ba ho ntse ho phetwa e hlebetsa moshwelella tse tla etsa hore mo rileng ga fokola dipatlisiso tse fitileng tsena e ke hlebe tsa ho felella ho feta mono a re ka etsa hampe mme seponesa se hona tjenana se malala o tswe haholo se theoetse haholo ho etsa diphuputso tse feletseng tsa rona e hlile ditaba tsena di ntse di etsahala jwang hobane mme le yona taba eo ya tshebetso ya maponesa ka ha ke se ke le qadile bembaka tla nne ke khutlela ho lefatla le yona ko le nako gona re ntse re hata jwang e le hore le lona le tsebe ho lahlela marena ya lahlela molangwana le lahlele molamu ke a leboha se se gawane morena wa Qacha morena wa Tsikwane ke o bone mme Mhlomphei motsamaisi wa ntlo ke kopa ke hlomphe date Tonakgolo le matona hae ditho tse kgawane potso ya ka nnete ke a kgola pele ke e botsa e bakwa ke hore na hobaneng re batla ho ba majalefa a tlokotsi haebe re kile ra ba tlokotsing nakong tseo tsa kgale nakong ya bothehi ba setjhaba mme ra ba ga mathela kapo boetapele ba nako eno ba kopa thuso ho manyesemane ka nako eno ho utlwahala hore re ne re na le mathata kgahlanong le ditjhaba tse ding jwale empa hona tjena phapang e teng mme ke tla qala hore ke tle ke hlalose hore phapang e teng ke hore ke aka bohato bo mohlomphehi ka puso eo a eteletseng pele a nkileng bohato tabeng tsena ho kgathatsa matla ha ka kang hore kgetlong le kgetlokotsing ya rona re le dira ka nako eno ne le kgahlanong le ditjhaba tse ding tse batlang hore hatikela ga le setjhaba empa kgetlong lena sera ke rona jwale ka nnete a se boemo bo thabisang ke potso e pharalletseng haholo ena jwale eo ko botsang yona mohlomphehi wa ka ke ya hore na re aka boemo bona ba hotla ha le botho la SADC ka mabaka a hlakileng a utlwahetseng o toloketseng ona re ne re bone dinaheng tsa lefatshe mabotho a matjhaba a etswa ho ya kenya khotso le khutso le taolo e botse e be teng ditjhabeng tse jwalo re bone ditlamorao tsa teng jwale ke ne ke ipotsa hore na SADC ha e se e ne Lesotho taolo tsamaiso le tlhokomelo ya hore na ba sebetsa jwang ka hona haholoholo tshebedisano le rona le setjhaba le katamelo le mekgwa ya bona ha ba re atamela le dibaka tseo batlang ho bolokwa ho tsona kapo batlang ho diabelwa hore ebe hona moo ba dulang teng le hore na dibaka tse teng dipakeng tsa rona re le setjhaba le bona hore tle re ha ba tloa ba ya mesebetsing ya bona ba e fela ditsing tseo ba di laetsweng hore ba ile ho sebetsa ho tsona ba sa kenane le rona re le setjhaba le ho kena ka hara metse ya rona re a boulela re sireletsa bana ba rona le bahatsa ba rona hobane ha re batle mabotho a ditjhaba tse ding
a tlotla a re ekeletsa lenane leo rona re leng setjhaba re holang ka yona re batla re nne re hole ka rate ya rona e seng eo jwale ho sobile ho etsa ho ka ba hahlaha le ditaba tse ding tse ka tlang di bakwa ke batho bana ba bonang hore setjhaba sena se tlokotsing se vulnerable ha se tlokotsi ya mathata o hloka kgotso le khutso fela empa ke tlokotsi ya boemo ba bophelo ba rona vulnerability ka bophara bohle na mhlomphehi tona gore ke kopa hore ke nke so sa bobedi o tlotse ba o dinka di mothamonyana Sikwane Pekala Kolberg ke a leboha mohlomphehi motsamaisi wa ntlo ke o hlomphe mme le mohlomphehi tona kgolo le matona a Kgabane dipotso tsa ka dipedi fela mme ka wena ke botsa mohlomphehi tona kgolo hore na ebe ke makgolo a makae a tlang Lesotho mo na re tla ba bona metseng ba etsa mesebetsi ya bona taba ena ya hore na re tla ba bona metseng ke botsa hobane neng e le hore setjhaba se ske sa kenelwa ke letswalo re tle re tsebe ho ipa dipitso hore batho bao ke bona ba tlo go thusa ho boloka kgotso ke a leboha mohlomphehi Mhlomphehi tona kgolo ke kopa go ya ga ntate ke se ke nkena ya o qetela ditaba tsa ho kena ka hara setjhaba sa Lesotho ka mofuta ofe kapa ofe ke diqeto tse tswang ke kabinete kapa ba puso di ka fosala haholo ha setjhaba se ka be se bona fela batho ba mofuta ono ba ntse ba tsamaya metseng mona Lesotho re na le taba eo dinaha tse ngata ha di ne di na le bohlale di ka be di le tsa etsa tsa hore ebe di le tsa ba le ntlo ya mofuta ona o re nang le ona eo boholo ba dipalo tse teng ka mona e le babusi ba tswalo ba phelang le setjhaba kwana metseng letsatsi le letsatsi borena ha bo felle fela ho marena ana a sehloho ke butlo ntwe mo ga ke marena a dihloho o tlo ba busa dihloho nna that's not correct I feel marena a sehloho ntwena ya theowa ebe yo fihla ho ga motse wa motsana ono wa haeso mono wa makgakgweng moo tlasa morena wa Masiano ke tlasa morena wa Tabagosiu jwalo system ena nako eo re neng re le youth ya congress re ne re bina pina tse ngata including ya hore marena ke inwamadi lebaka ha ke se ke batlisisa se ke le moholo le nna ke se ke na le taba ya ho sheba hore na go bolelang ene le hobane ho ne go bonala eka manyesmane ana entse jolo ka hae ka marena ke di agent kapa ba umua ba phethahatso ya tshebetso ya bona ya bo hatelli o setjhaba se ra sa Basotho kile ka holela ka hara yona congress eno nna mme nakong ya rona ditaba tsena di ile tsa hlakiswa mme nna ke hlakile ho feta batho ba bangata ba dilemo tsa ka hara Lesotho ka mona le ba banyenyane hore phoso ya ho qetela e ka etswang Lesotho mo ke ya ho bapalla institution ena borena that's the last mistake ena nka emellang ho e bona e etsahala mme ha ke bui ke ipatla se ke iphumane se ke le tona kgolo so I'm not looking for anything but I'm looking to leave a message o ka ona ke tla utlwa ke tseba go robala bosiu gore ke fane ka message ke ntitse ntwena ka Zulueng sa ono dintsa ntho ka Zulueng mama twice ala population ntho ka Zulueng a ke ntse ntho tsa batho ba Zulueng ka vele ke ntsha maikutlwana ka botio bohle hore
ha ke bua ka pele ho ntlo ena e nkgodisitseng ya nthuta civil service ke be ke tla ke le mahlomokonyana ebile ke le mabifinyana hore I grew up in this house ke holetse ka ntlo mme haeba nka ka dumellwa ntate Mathari ka wa tseba hore moholwane wa hae ntate o ne a mpitile lebitso ne ke ka wela ka boloi ke nwele yaba ke robeya leoto jwale yaba ke kengwa diplastara ke tsamaya ka lere jwale mofuntate Moshweshwe wa bobedi o na gopola motho yane ya bokeng tsamaya ke semane Long John Silver yana tsamaya e mo fihlela a ikela ho batantate o na ntse a mpitsa Long John tabeng eno ya nye mme ke a bolela tsatsing lena hore ntate ana a mpitsa ka mono ke ne ke fumana a sa beile botlolo tafoleng a bile a tseba hore na ke nwa yaba nenneng ke a tjhentjha mono ntse ke tjhentjha le ke nwa boranti yaba ke a tjhentjha ha vodka ene ke ne fashion ya ke majwalana le fashion se ke nwa vodka itse ha mpitse ka fumana a beile vodka ka helma taba ya vodka ha ke zwe o le lebe ntate o fumana ka yaba ke na ntate vodka ena ke ama ga ke ha ke go sona vodka we ka ke tla etsa jwang ke hotse jwalo le ntlo ena ya borena boholo and I'm very proud of that yaba ke hola jwalo mme ke hotse jwalo mme ke tla dula ke le jwalo mme ke re lona hwa lona ke o tisa ka hanong hore batho ba tsebe hore you have a role here in keeping a disciplined society in Lesotho mme motho ya ratang ho hatakela matla a institution yeno nna ke be ka ba ka dumellana le yena ho hang re tla hanana ya be di challenge ke hanyetsa taba ena ya ho jwale ka tlung re tswakane le lona re tlile ka mona re le baeletsi wa lona ba ena yona ntlo ke ya lona mare mme re tlile ka mona ho tla tswakana le lona hore re ne re letse inform rona re semare re bona mane ne mo re phelang teng mme batho ba neng ba re ntlo ena e turu e fediswe ke hanana le bona ka mokgwa o makatsang hobane mohla re bolayang ke mohla o tlo etsahala dintho tse mpe bona ke a di bona nna ntho tse mpe hobane jwale ke sebetsa moo ke fumanang ditlaleho tsa dintho tse mpe tseo batho ba di etsang mme taba ena ha e hle ha ntho ba tse bosiu ho hang ke mono tsoetsa taba tse makatsang bo Zimbabwe mo taba tsena ka ofela di supa hore SADC e tshwanetse hore e ke ipope mme Lesotho is a very important member of the SADC community mme SADC community ke mang ke rona ke lona marena we are the SADC community ha re le SADC mane re bua ke bana batho ba ke nneng ke tsamaya le bona ha le tena ya Lesotho ba kena ba tlo mamela hona re buang hobane re atisa ho bua fela re sena fear or favor ya rona re tla kwatisa ma mme taba ena e batla ka nnete re fetole leano la hore atjhe ho phollana melala yolo ka ditongi ha o sa tla re tswalla letho ka ona batho ba go logofo ha o le morena o kgalemela ntate kgalemela mme o morena mo lenti mme ha o tsietsa re tsebise le tona le ba le sebetsa ditaba tsa borena thusa marena o ba fe matla hore ba tsebe bona ho etsahala ditlhoko di ngata tata o sa le go ha di ofisitsa marena ho tswa morita o kenyana mono nkwa kontraka nyana moshakanyana etsa ntonyana e makatsang mono e patalwa e tsamaya ho ba nilo a ela morena taba tsena no ha se tsona it cannot continue to be like that ho kontraka o ke 2 million even million e mo rilo ya golela na strategi million e le nngwe fela e kena tshebetsong ena yo thwing re a etsa o ke hwa tswela pele nna ka nnete a ntse ke phela a jwale ebile ke le tona golo no
That is not going to happen. Ke a hlokomela go 30 minutes ya rona e se fetile empa ka ha okay Boitshwaro ba bona ke boitshwaro bo tsebahalang ba conduct of foreign forces in a foreign country. Mme le gona ge le SADC re subscribe ile go taba eo. Mme haeba ke sheba lenane ke bona e ka re ke palo e ka etsang 286 people ele maponesa Sesole le Mautlwela, empa ke a kgola lenane le leholo e tla ba ona Masole ba tlatlangwa ke maponesa ebe Mautlwela. Mme 200 ka go fela palong eno e hlile ke Masole. Ke a kgola ke information e nngwe ya bohlokwa gore ke le fe yona. Ke a leboha. so se khabane mofumadi wa phamong ga tla boela re nka morena Tajane be ke phetho dipotso tsa kajeno. Madam Speaker, the Right Honourable the Prime Minister, Matona Khabane, le ditho tse Khabane sa ntlo le tafole ya hao mme ke a le hlompha. Potso ya ka e kgutshwanyane haholo ke hore fela ke kopa ntate Tonakgolo a ka re hlakisetse jwalo ka ha re hlakiseditse hore budget e tla tswa mokotleng wa SADC. Mme ho la nna hwa buya ya hore e ka re e tlo tsipa mokotleng wa mmuso empa he o e hlakisitse hore e tlo tla e tswa mokotleng wa SADC. Jwale ke kopa ka mpa ntlhakisetse hore na morero ona o moholohadi hakana na e ka ba motlotle ikgosi mongana ha ena na e be o tseba ditaba tsena le yona ke a kgola e kutlwa ka e bohlokwa hore jwalo ka o hlakisitse ya budget ho ska nna hwa ba le bo mabarebare ana o tlotho motlotle ha tsebe. Ha ke ya motlotleng mme ke batla ke ya be ke mo le mo bane ha o le ha kopanwa ditaba tsa hlaga ka kabineteng le ha rekoto a e fuwa ya diqeto tse ba dientswe ke hle ke di etelle pele. Mme hangata ha ke ya haeba ditaba di hlale ka la temo ke le tona la temo ho le ho ba teng le hore hobane motlotlei ha o fihle fela o bua e hore tanki o tle o botsa dipotso. Jwale ka nako nngwe di tlo di technical. Jwale ke nka le toro e mona dine ka lenga ba motlotlei e be jwale nna ke phutha matsoho. Mme motho eno a sa ha le sentse e bona ena le tona tamplaisa motlotlei e tle ga ke isa dipampiri hore ke shafotse motho yana go o ke elo a sele ke re e ke yana e ile tshebetso ena e thata empa e batla ho sebetswa ka nnete. Mme sebetso ka nnete mme ke patlalatsa openly hore nna le motlotlei ka nnete di tshebeletsa ha monate haholo. In the same way ke ne ke sebetsa hantle haholo le ntate Mshoshobe sebetsa hantle le hobane ke dumela hore institution eno e nepahetse hore e be teng ho tloha ka ena ho fihla ka ana a ka kwano ka mona ka senateng. Mme this dual chamber system hona le ba re nyeturu e fediswe. Jwale ke rena e ka ba ho chipi hona ho ka re tswalla eng ha o sa re tswalle melemo e dual system e re tswallang yona. So anyone ya buang ditaba tse sa nepahalang mono ha ke tsebile ka mohula ka baki ke mmotsa gona go thona ntsage ha se ntwe ke tswa fang o etsa o ha jwale ana ditaba tsa tsamaiso ya SADC forces ha tlo mohlapi moipusi mo ba tlilo sebetsa strictly according to our system. Bampa fela ba re ekeletsa strength sa go phethahatso e be teng mo ka bona re neng re hlolwa go iphethahatsa the project ke ya rona. Mme bona ba tlatsetsa mme hohle mo ho yang teng batho bana ba sebetsa le puso ya naha eno ba fihle ba iketsa borata ba bona. So
ba tloa ba se bile ba ntse ba tsebile hore na kopo e reng, mme le kgetho ya diofisiri tse romelwang mona tse tlo tsamaisa taba eo di tla di briefiwe hore Lesotho mane di-probleme tse teng tse hlokang intervention ya masole ke tsena le tsena le tsena le tsena, mme attention ya tsona e tlo ba mono, mme ba ikarabella directly ho puso ya naha eo, mme puso ya naha eo e ikarabella ho parlamente jwalo ka ha ke tlile ho lona tje. E le hore taba ena ke kopela hore e beng ya rune e se ke ya ba ya mmuso le mong. Ka mantswe a mang, ha le ka la bona le batha kae tabeng tseo tsa tshebetso ya rona le SADC, be free to call me and say jwale mo Thabane ke eng ho, ke Mountry Mekara. Ke itebohela motsamaisi wa ntlo, mme ke lebohe le ho aka tlhakisetso ena ya tonakgolo ka ho kena ha sesole sa SADC ka hara naha ya Lesotho. Potso tsa ka di pedi fela mohlomphehi. Ya pele ke ya hore na boemong bona bo SADC e kenang ho tla re thusa ditabeng tsa sesole, na ho na le ditumellano tse seng di ngotswe fatshe tse amanang le ho tla kena Lesotho ka taba tsa tshireletso, e le ho qoba dikgang tse mona tse tlwaelehileng ha batho ba tlameha ho tsamaya. Ya bobedi ke eo ke thatiseletsang potso e ileng ya botswa ke morena wa Qacha, ya hore na masole ana ha le teng ka hara naha, mmuso o hlophetse hore na a tla dula ho kae. Ke a leboha mohlomphehi. O ka nka eo ya ho qetela mohlomphehi Tonakgolo. Ka baka la hore taba ena e se tlile fetohile leano la SADC, ho se ho na le ditsamaiso kapa di-procedure tse standard tseo SADC e di sebedisang ha e etsa taba ya military intervention, mme di-protocol tseo SADC e sebetsang ka tsona ke di-protocol tse bileng di hlohonolofaditsweng ka hara naha ya Afrika ke African Union ka boyona, mme di-region tsa African Union ke North, ke Central, ke East, ke West, ke South. Kaofela ha tsona di-region tseo di tshwere di-protocol tseno tsa African Union hore di sebedise, ke ECOWAS mane, ke SADC mona, hana East Africa e bitswang lebetsena e bitswang. Kaofela ha tsona re ka re ke di-subcommittee tsa kakaretso ena ya African Union, mme kaofela ha rona re na le di-procedure tse re tlamehang hore re sebetse ka hara tsona, e le hore ne re be le blessing ba African Union. African Union ha ena tjhelete as such, mme tjhelete e fanwa ke dinaha tse utlwang e ka taba ena ke taba, mme e be di etsa ditlatsetso tsa ho tshehetsa mifo e jwalo, hobane dinaha tseno di hweba hona Afrika mona, bo America, bo mang, mme ditaba tsena re be re di etsa re tseba hore le bona mane bo re kopanang le bona bane ba dinaha tse kgolo tse re thusang, di-donor countries ka mo go tlwaetse mo di bitsa ka teng, kapa cooperating partners ka mo go di se di bitswa ka teng morao, di ebe di tseba ditaba tsena mme di tsheheditse, hobane mokotla a rona o no ke yo ba kokomosa taba ena re le bang ka hara region ena rona ya SADC. E le hore these things are now international practice, they are now international practice, mme ha ona ho makatsa ka tsatsi le leng ka tlalela nta ena hore re kopuwe ke ma-America hore ke go a thusa go namola eng kae, re kopa hore re shebisane na re ka romela batho ba rona mono kapa tjhe, kapa naha efe kapa efe e re nang le setswalle le yona. Mme re na le setswalle le yona hobane le ka hara region eo region ya rona e sebedisanang le yona politically, economically and otherwise. E hlile dikopano tsena tse teng ha e sa le taba ya hore
e banna ba biditse Masole Lesotho mane, no, all our partners know. Mme re fumane tshehetso ya bona le tlatsetso ya bona hore yes, it is the right step to take. All heads of state tsa SADC and heads of state of the African Union di tseba ka morero ona o ke sa tsebe nna ba tseba ka ona ke mo fereferenyana ono o a re mo na re tsena teng go etsalang ke bona ka motswalle ka ba motletse matsomo Mejane Talana Air Base o tla dula Masole a ke Military Academy Sehlabeng ntse le Masole feedlot Afoso ntse le Masole ka ofela tsona di baka tse ba tla dula tsona hlalosetso ba ona ke le matona le ka mo ba hlahanyana Mhlompe Tonakgolo ditho tse kgabane ke kopa ke nke monyetla o nana ho leboha Tonakgolo ka polelo ena e entseng ka kwana mme ke le leboha le lona ditho tse kgabane hore ka dipotso tsa lona le ditlatsetso tsa lona le hlakiseditse setjhaba sa Basotho ka se tlatla se etsala ka ho kena ha ba botho wa SADC kwana jwale re ne re ile ra bolela pele hore ha re qeta ho etsa polelo enana re tla phomotsa ntlo le ho fa komiti ya legislative committee monyetla o kopana le letona la finance le ba tlileng le bona moifo wa habo empa ke boetse hape ke ile ka kopua hore ka lebaka la hobane neng ofisi ya rona ya public relations se sentse e etsa calendara ya selemo se tlang mme e ntse e bokella difoto re mpe re kope ntate Mhlompe Tonakgolo hore a sa le teng ka ha ne ntse re tla nne re mo kope re kempe re nke foto re le senators mmoho le yena a sa le teng e tle se ke ra boetse ra khutla ra mo kopa ka letsatsi le sele hape hore a tle re tlo inka foto ya e tla ya calendareng ya rona mme ka mantswe yana ke kopa hore ntlo e tla phomola ho fihlela ho sesane ka 10:30 legislative committee tla kopana hang ha re qeta ho nka foto ka pele ho ntlo entranceng yani ene e ya ka chambereng ya National Assembly pele hona jole ha ntlo e phomola